Giahok ko sa akong Jumega siya ni sa Yabs. Kay magsurumbada daw ems kung asa-asa, bisag asa, kaog kalabasa. Ana again, go, rum, ers. Ay, ahok di akong Jumega ers, og that series, gikan sa Junenoy ers, did jud tom sa US of A ers. Basa-basa na siya. Jo, thank you so much, my loving husband. I love you very much. I love you. I will talk to you tonight. Ana, oh, wow. Ang jo plano sa akong Jumega Earth na tuman na good Earth. Aala mission hi. Ala, utang churotom ba akong Omega Earth. Kaya para jo sakyan sa mga jo baby boy. Okay, smile sabi. Smile. Wow, ngiteng tagumpay. Og fill up na akong Omega sa examination. Ana gang, examination form na Jumega no. Oh. Okay, Shumanems, Jukemi Earth, answer Jukemi Earth. Okay. Okay, pass the paper. Are you done? Okay, pass the paper. Pass the paper na te. Hello, ya gods. Syungiting tagumpay naman kay successful man ang Operation Earth. Just celebrate na dayon sa Hangout Resto. Wow, just sarap. Pak! Ngiteng tagumpay. Akong Jumega. Og Jojolicious Earth ang food.